Welcome to our Pramila UPSC OPSC path. आज आमे होम साइंस ऑप्शनल रो गृह विज्ञान बा होची से विषय रे जानिबा। देखंतु पार्ट 5 होची आज पढ़ेबी। गृह विज्ञान केवल एक विषय नुहे, यह सुस्थ परिवार, सशक्त समाज और समृद्ध राष्ट्र गठनर विज्ञान। एक सुरक्षित बा सुशिक्षित परिवार ही एक सुंदर समाज रो मूलदुआ। गृह विज्ञान आमको केवल जीवन जापन नुहे, जीवन को सुंदर भाव बंचार कला शिखाए। सुस्थ परिवार, सुस्थ समाज और सुस्थ राष्ट्र आरंभ हुए गृह विज्ञान ज्ञान। आज परिश्रम आसंता कालीर सफलता। गृह विज्ञान प्रत्येक अध्याय जीवन एक नुआ शिक्षा। ज्ञान सेतेबेले सार्थक हुए जेतेबेले ताहा परिवार और समाज कल्याण व्यवहृत हुए। देखंतु गृह विज्ञान पढ़, समाज को बुझ, राष्ट्र गठन रे निजर अवदान रख। पुस्तकर प्रत्येक पृष्ठा तुमको केवल परीक्षा पाई नुहे, जीवन पाई प्रस्तुत करे। जे परिवार बुझे से समाज को बदलाई पारे, जे समाज को बदलाए से राष्ट्र को भविष्य गढ़े। गृह विज्ञान जीवन और परिवार और मानव रो विकास, यह को शिख और बुझ, जीवन रे प्रयोग करंतु। तेणु शिखंतु, बुझंतु, अभ्यास करंतु, सफलता हासिल करंतु। गृह विज्ञान रु आरंभ हो उन्नत परिवार, सशक्त समाज, समृद्ध भारत रो यात्रा। ताहले मु एथिकी कहिबी। ताले होची थियोपैथिक न्यूट्रिशन रो हाइपरटेंशन विषय पढ़िबा। मीनिंग ऑफ हाइपरटेंशन। Hypertension माने high blood pressure is a condition in where blood pressure is the arise remain persistently higher than normal level. It increase the risk of heart disease, stroke and kindly problem. Therapeutic nutrition help in controlling blood pressure, maintaining health body weight and preventing complication. तापरे नेक्स्ट होची आलोचना करिबा। देखंतु ना होची डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। सोडियम सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन, रिडक्शन सॉल्ट इंटेक टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। ताले होची कोन करबा ना सॉल्ट इंटेक होची कम नेबार अछि। अवॉइड ना होची एक्सेस टेबल सॉल्ट, पिकल्स, प्रोसेस्ड फूड, सॉल्टी स्नैक। ताले होची कोन करबा ना होची सोडियम को जो रेस्ट्रिक्शन कोठी थाए ना अवॉइड करबा खाद्य को। ना होची एक्सेस टेबल सॉल्ट, pickles, processed food, salty snack. तापरे यूज हर्ब्स एंड स्पाइस फॉर फेवरल इंस्टेड ऑफ एक्स्ट्रा सॉल्ट। ताले होची कोन हना हर्ब्स आ स्पाइसेस फॉर फ्लेवर यूज करबा। ना होची एक्स्ट्रा नून ऐड करबा परिवर्ते। ना होची एक्स्ट्रा मैनेजमेंट प्रोवाइड एडेक्वेट कैलोरी अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स एंड एक्टिविटी लेवल। रिड्यूस कैलोरी इनटेक इन ओवरवेट इंडिविजुअल्स। मेंटेन आइडिया बॉडी वेट्स। तापर आसीबा फैट मैनेजमेंट। फैट मैनेजमेंट केमती होची ना रिड्यूस सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्टेरॉल। तापर होची अवॉइड फ्राइड फूड्स, फैटी मीट्स, एक्सेस बटर एंड घी। तापर आसीबो होची इंक्लूड हेल्दी फैट्स इन मॉडरेट अमाउंट। तापर पोटेशियम इनटेक। एडेक्वेट पोटेशियम हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर। इंक्लूड तापर होची फ्रूट होची वेजिटेबल, पल्सेस, लो फैट डायरी प्रोडक्ट्स। रेस्ट्रिक्शन में बी नीडेड इन किडनी डिजीज। तापर नेक्स्ट आसीबो होची इंक्रीज फाइबर इनटेक। हाई फाइबर फूड हेल्प मेंटेन इन हेल्दी वेट एंड ब्लड प्रेशर। सोर्स होची होल ग्रेन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, लेग्यूम्स। तापर होची डैश डाइटरी approach to stop hypertension. Dash diet is recommended for hypertension management. It includes fruits and vegetables, whole grains, low fat milk products, nuts and pulses, limited salt, sugar and saturated fats. तापर होची देखिबा होची नेक्स्ट होची fluid and alcohol management. Maintain adequate fluid intake.
ताले होची कौन करिवो ना होची प्रचुर मात्रा रे फ्लूइड इनटेक को मेंटेन करिवो नियंत्रण करिवो अवॉइड और लिमिटेड अल्कोहल कंजम्पशन ना होची कौन करिवो ना अवॉइड आउ लिमिट करिवो होची अल्कोहल कंजम्पशन को अवॉइड सुगारी बेवरेज को कौन करिवो ना अवॉइड करिवो प्रोटीन इनटेक प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटीन फ्रॉम हेल्थ sources pulses fish low fat dietary products lean meat food recommended in hypertension fresh food and vegetable whole grain low fat milk pulses and leguminous nuts in moderation low food low in salt and fat तापर होची देखिबा होची food avoid to limit excess salt pickle and pampered processed and packaged food feed foods high fat food alcohol माने होची सुरा excess sugar अत्यधिक सुगार तापर होची goals of therapeutic diet in hypertension maintain normal blood sugar तापर होची reduce risk of heart and kidney complication ना होची कोन करथने maintain normal blood माने होची नॉर्मल होची साधारणतः रक्त चाप को नियंत्रण करि थाए reduce risk of heart and kidney complication ना होची हृदय आउ वृकक रो जटिलता गुडिकर माने रिस्क को कमाई थाए तापर होची अचीवमेंट एंड मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट ना होची कोन करा जाय ना होची माने स्वास्थ्य बॉडी ओजन रो नियंत्रण आउ अचीव करि थाए सफलता करथाए इंप्रूव ओवरऑल न्यूट्रिशन स्टेटस ना होची समस्त प्रकार पोषक माने स्टेटस को इंप्रूव करथाए प्रमोट ए हेल्दी लाइफस्टाइल ना होची गोटिए सुस्थ जीवन शैली प्रोत्साहित करि थाए। अब नेक्स्ट आसीबा देखंतु ओडियाटा ओडियारा होची चिकित्सात्मक पोषण थियोपैथिक न्यूट्रिशन उक्त उच्च रक्तचाप ना होची हाइपरटेंशन कौन देखिबा उच्च रक्तचाप तापर उच्च रक्तचाप रो अर्थ कौन मीनिंग ऑफ द हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप होची एक अवस्था जेउथरे धमनी आर्टरीज मध्य रे रक्तचाप साधारणतः स्तर ठारू अधिक रहे यह हृदरोग स्ट्रोक वृकक समस्या झुंप बढ़ाई थाए बुझिला ना ना होची उच्च रक्तचाप एक होची अवस्था जेउथरे धमनी आर्टरीज मध्य रे रक्तचाप साधारणतः स्तर ठारू अधिक होइताए हमर मु कहबी होची साधारणतः होची हमर होची रक्तचाप माने होची नॉर्मल लोकर गुटे होची रक्तचाप केते ना 80 120 ग्राम एमती गुटे कोन थाए मोर मने पड़ने ठीक से आपण टिके देखि देबे देखंतो देखंतो ना होची नॉर्मल मैन रो होची कोन होय ना होची हां एमिति ना होची नॉर्मल मैन रो कोन रहबो चाहन होची नॉर्मल मैन रो होची कोन रहबो ना लेस देन ना होची 120/80 mmHg कुछ हला नेक्स्ट आसीबो ना होची याकू मने रखि देबे टिके mmHg तापर यूनिट होची हेल्दी हार्ट बुझे ना 120/80 इक्वल टू हेल्दी हार्ट बुझेला ना हेल्दी हार्ट देखिबा तापर होची देखंतु उच्च रक्तचाप रो खाद्य परिचालन डायटरी मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन सोडियम लूण रो नियंत्रण को करिकि हम उच्च रक्तचाप कमाइबा पई लूण रो परिमाण कमाइबा उचित अधिक टेबुल लूण आचार प्राकृतिक खाद्य नुनिया स्नैक स्वाद पई अधिक लूण बदल मसला प्राकृतिक उत्पादन व्यवहार करिबा नेक्स्ट आसीबो होची शक्ति नियंत्रण एनर्जी मैनेजमेंट बयस लिंग और कार्यकलाप अनुसार आवश्यक कैलोरी देबा उचित तापर नेक्स्ट होची अधिक ओजन थिले कैलोरी कमाइबा उचित शरीर रो ओजन रखिबा चर्बी नियंत्रण फैट मैनेजमेंट
संतृप्त चर्बी बा कोलेस्ट्रॉल कमेवा उचित कौन कौन अवॉइड करबा बा एडाइबा उचित भजा खाद्य अधिक चर्बीयुक्त खाद्य अधिक घी और माखन स्वास्थ्यकर चर्बी सीमित परिमाण रे नेबा पोटासियम ग्रहण पोटासियम इनटेक ना होची पोटासियम रक्तचाप नियंत्रण रे सहाय्य करे फल पनीपरिया डाली कम चर्बीयुक्त क्षीर तापर होची वृक्क रोग थिले पोटासियम नियंत्रण आवश्यक नेक्स्ट आसीबा होची देखंतु ना होची तंतु ग्रहण रे वृद्धि इंक्रीज फाइबर इनटेक अधिक तंतुयुक्त खाद्य और ओजन रक्तचाप नियंत्रण करे उच्च होची संपूर्ण खाद्य फल रे पनीपरिया फल और डाली और लेग्यूम डैश खाद्य जनन डैश डाइट डैश रो फुल फॉर्म होची डायटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप को नियंत्रण पाई एक उपयोगी खाद्य प्रणाली एथिरे थाए फल और पनीपरिया संपूर्ण शस्य कम चर्बीयुक्त क्षीरजात खाद्य बादाम और डाली कम लूण और चीनी संपृक्त चर्बी नेक्स्ट होची प्रोटीन ग्रहण स्वास्थ्यकर उत्सर पर्याप्त प्रोटीन देवा माछ डाली कम चर्बीयुक्त क्षीर कम चर्बीयुक्त मांस उच्च रक्तचाप उपयोगी खाद्य फूड रेकमेंडेड ताजा फल और पनीपरिया संपूर्ण शस्य कम चर्बीयुक्त क्षीर डाली और शिंब जातीय खाद्य बादाम सीमित परिमाण तापर कम लूण और कम चर्बीयुक्त खाद्य नेक्स्ट होची एडाइबा किंबा कमाइबा खाद्य फूड टू अवॉइड और लिमिटेड अधिक लूण आचार और पांपड़ पैकेट और प्रक्रियाकृत खाद्य भजा खाद्य अधिक चर्बीयुक्त खाद्य मद्यपान अधिक चीनी तापर होची उच्च रक्तचाप चिकित्सात्मक खाद्य लक्ष्य गोल्स ऑफ द थियोपैथिक डाइट इन हाइपरटेंशन साधारणतः रक्तचाप रखिबा हृदय और वृक्क संबंधी जटिलता कमाइबा उचित शरीर ओजन रखिबा शरीर को उचित प्रणाली पोषण जगाइबा सुस्थ जीवन शैली को आपणैबा बा प्रोत्साहन देवा बुझिला ना नहीं तापर होची नेक्स्ट होची पढ़िबा होची थियोपैथिक न्यूट्रिशन आस्थ्रियोस्क्लेरोसिस ताले होची मीनिंग ऑफ आस्थ्रियोस्क्लेरोसिस is a condition which fatty acid deposit plaque accumulate inside the wall of artery causing narrowing and hardening of blood vessel. It reduces blood flow, increase the risk of heart disease and stroke. Thiophatic nutrition helps reduce cholesterol level and prevent plaque formation, maintain healthy body weight and protect cardiovascular health. Next asiba dietary management of the osteolysis. Now energy management provide adequate calorie according to age, sex, body weight and activity level. Reduce calorie intake in over individual. Maintain idea body weight. Fat management reduce total fat intake, especially saturated fat, trans fats. Limited butter, ghee, fatty meats. Feed foods include healthy fat from nuts, seeds, vegetable oil in moderation. Fish. Cholesterol restriction. Reduce intake of high cholesterol food. Avoid excessive intake. Yolk, organ meats, high fat of dietary product. Increase fiber intake. Soluble fiber help reduce blood sugar level. Oats, source oats, hulls, grains, fruit, vegetable, leguminous. Protein management. Now provide adequate high quality protein, prefer pulses, fishes, skillfulness, low fat milk produce. Carbohydrate management. Next carbohydrate management. Prefer complex carbohydrate, avoid refined carbohydrate and excess sugar. Include whole grains and fiber rich food. Sodium restriction. Reduce salt intake, especially if hypertension is present. Avoid processed and salty foods.
antioxidant rich food include food rich in antioxidant to protect blood vessel ଯେମିତି କି source ହଉଛି fruits vegetable and nuts and seeds। ତାପରେ ହଉଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ହଉଛି next ହଉଛି lifestyle modification maintain regular physical activity avoid smoking and alcohol maintain healthy body weight food recommendation in arthritis ତାପରେ ହଉଛି whole grains fruit and vegetable pulses and leguminous fish rich in omega 3 fatty acid low fatty dairy product nuts and seeds foods and food to avoid limit now the fried foods butter and ghee fatty meats ତାପରେ ରହିବ ହଉଛି processed foods trans fat containing foods sugar and salt next ଆସିବା ହଉଛି ଦେଖିବା ଦେଖ next ଆସିବା ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର goals of the therapeutic diet in atherosclerosis reduce blood cholesterol level prevent further plaque formation maintain healthy body vessel ତାପରେ ହଉଛି reduce risk of heart attack and stroke promote overall cardiovascular health ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆଟା ଏବେ ନା ହଉଛି ଚିକିତ୍ସାତ୍ମକ ପୋଷଣ ଥିଓପାରାପେଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ନା ହଉଛି ଏର୍ଥୋସ୍କେଲୋରୋସିସ୍ ବୁଝିଲା ମୁଁ କହି ଜାଣିନଥିଲି ଏଥେରୋସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ର ଅର୍ଥ ମିନିଂ ଅଫ ଦ ଏଥେରୋସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ହେଉଛି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ଧମନୀର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚର୍ବି ଓ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୋଇ ପ୍ଲାକ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏହା ରକ୍ତନଳୀ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ କଠିନ କରିଦିଏ ଫଳରେ ହୃଦରୋଗ ଓ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଝୁଙ୍କ ବଢ଼ିଯାଏ ଚିକିତ୍ସାତ୍ମକ ପୋଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କମାଇବା ପ୍ଲାକ୍ ଗଠନ କରିବା ଓ ରଖିବା ଉଚିତ ଓଜନ ରଖିବା ହୃଦଘାତର ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଏଥେରୋସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ଖାଦ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଡାଏଟରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏଥେରୋସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ନା ହେଉଛି ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏନର୍ଜି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଣ କରିବା ନା ହେଉଛି ବୟସ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ଓଜନ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ୟାଲୋରୀ ନେବା ଉଚିତ ଅଧିକ ଓଜନ ଥିଲେ କ୍ୟାଲୋରୀ କମାଇବା ଉଚିତ ଅଧିକ ଶରୀରର ଓଜନ ରଖିବା ଉଚିତ ଶରୀରର ଓଜନ ରଖିବା ଯେତିକି ଶରୀର ପାଇଁ ଓଜନ ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ ରଖିବା ଅଧିକ ରଖିବା ନାହିଁ ଚର୍ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଫ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମୋଟା ଚର୍ବି ବିଶେଷ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚର୍ବି ମାନେ ଯେ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସ ଫ୍ୟାଟ୍ କମାଇବା ପାଇଁ ମାଖନ ଘିଅ ଅଧିକ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ମାଂସ ଭଜା ଖାଦ୍ୟକୁ ଟିକେ କମେଇଦେବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଚର୍ବିର ଉତ୍ସ ନା ହେଉଛି ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ଉଦ୍ଭିଦ ତେଲ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ମାଛ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଧିକ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କମାଇବା ବା ଏଡ଼ାଇବା ଅଧିକ ଅଣ୍ଡାର କେଶର ଅଙ୍ଗ ମାଂସ ଅର୍ଗାନ୍ ମିଟ୍ ଅଧିକ ଚର୍ମଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀର ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ହେଉଛି 128 କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଜଟିଳ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନା ହେଉଛି ପରିଷ୍କୃତ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଓ ଅଧିକ ଚିନି ଏଡ଼ାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ ଓ ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କମାଇବା ସୋଡିୟମ ଲୁଣ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୋଡିୟମ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ବିଶେଷ କରି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଥିଲେ ଲୁଣ କମାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଓ ଲୁଣିଆ ଖାଦ୍ୟ ଏଡ଼ାଇବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ରିଚ୍ ଫୁଡ୍ ରକ୍ତନଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଫଳ ପନିପରିବା ମଞ୍ଜି ଓ ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ଜୀବନଶୈଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମଡିଫିକେସନ ନିୟମିତ ଶରୀରର ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଧୂମପାନ ଓ ମଦ୍ୟପାନ ଏଡ଼ାଇବା ସୁସ୍ଥ ଶରୀରର ଓଜନ ରଖିବା ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପଢ଼ିବା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ଏଥେରୋସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଫୁଡ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଡାଲି ଓ ଲେଗୁମ୍ ଓମେଗା 3 ଯୁକ୍ତ ମାଛ ତାପରେ ହେଉଛି କମ୍ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀର ବାଦାମ ଓ ମଞ୍ଜି ତାପରେ ହେଉଛି ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କମାଇବା ପାଇଁ ଫୁଡ ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ଅର୍ ଲିମିଟ୍ସ ଭଜା ଖାଦ୍ୟ ଘିଅ ଓ ମାଖନ ଅଧିକ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ମାଂସ
प्रक्रियाकृत खाद्य ट्रांस फैट युक्त खाद्य अधिक चीनी और लुण को कौन करेगा ना एड़ाइवा द्वारा निहाती तापर होची एर्थरोस्क्लेरोसिस चिकित्सा खाद्यर लक्ष्य गोल ऑफ द थियोपैटिक डाइट ना होची रक्तर कोलेस्ट्रॉल स्तर कमाइबा धमनी रे प्लाक गठन करिवा तापर होची रक्तनली रो स्वास्थ्य रक्षा करिवा हृदघात और स्ट्रोक रो झुंप कमाइबा सामग्रिक हृदय स्वास्थ्य उन्नति करिवा नेक्स्ट आसिला होची थेरापेटिक न्यूट्रिशन लिवर सिरहोसिस मीनिंग ऑफ द लिवर सिरहोसिस देखिबा ना होची लिवर सिरहोसिस क्रोनिक डिजीज ऑफ द लिवर in which normal liver tissue prepared by fibrous scar tissue leading to impaired liver function ताले होची therapeutic nutrition in liver cirrhosis to reduce stress on the liver, maintain nutritional status, prevent complication and support liver regeneration. Dietary management of liver cirrhosis, energy requirement, provide adequate calorie and prevent weight loss and muscle breakdown. Frequent meals and recommendation. A bedtime snack may be prevent muscle wasting. तापर आसीबो होची प्रोटीन मैनेजमेंट प्रोवाइड adequate protein to maintain body tissue and prevent malnutrition. High quality protein are preferred. Milk and milk product, egg, pulses, fish and lean meat. Protein restriction may be needed in hepatic encephalopathies as avoid a doctor. Carbohydrate intake. Adequate carbohydrate should be provided as the main energy source. Include whole grain, fruits, vegetables. Next आसीबा देखिबा फैट मैनेजमेंट. फैट मैनेजमेंट कौन रहो मॉडरेट फैट इंटेक इज recommended. Avoid excess fried and fatty foods. Medium chain triglycerides may be beneficial in some cases. Sodium restriction sodium intake especially in patients with acceptable fluid accumulation in abdomen, edema, swelling. Avoid excess salt, pickles, processed foods. Fluid management. Fluid management restriction may be required in case of severe fluid retention. Maintain proper hygienic according to the condition. Vitamin 7 and mineral supplements. Vitamin and mineral deficiency are the common in liver cirrhosis. Supplementary may include B complex vitamin, vitamin A, D, E, K, fat soluble vitamins, vitamin A, D, E, K, calcium and mineral as required. Meal pattern. Small and frequent meals should be taken. Avoid long periods of fasting. A balanced diet should be maintained. Food recommended in liver cirrhosis. Whole grains, fresh fruit and vegetables, low fat and milk product, pulses and leguminous, lean protein and sauce. Adequate food as avoid. Provide to avoid limited alcohol. ना होची avoid to food avoids to limit or avoid करिवा. ताले होची alcohol को, excess salt को, fat and fatty foods को, processed food को, excess sugar, unnecessary medicine and supplements को कौन करिवा ना avoid करिवा. तापर होची goal of the therapeutic diet in liver cirrhosis. Maintain adequate nutrition, support liver function and regeneration, prevent muscle loss, control fluid retention and complication, improve quality of life. Next देखिबा होची चिकित्सा पोषण. चिकित्सा थियोपैथिक न्यूट्रिशन यकृत सिरोसिस बुझे ना सिरोसिस यकृत सिरोसिस रो अर्थ कौन ना होची
देखिबा पढ़िबा सिरोसिस रो अर्थ होची एक दीर्घकालीन यकृत एक दीर्घकालीन यकृत रोग जो कि साधारणतः यकृत तंतु नष्ट हो तार स्थान रे तंतुमय दाग बा फाइब्रस कार टिश्यू सृष्टि हुए। यह यकृत साधारणतः कार्य को प्रभावित करे। तार अछि लिवर सिरोसिस रो अर्थ होची एक दीर्घकालीन यकृत रोग जो कि साधारणतः यकृत तंतु नष्ट होइकिना ताहार साधारणतः तंतुमय दाग बा फाइबर्स केयर टिश्यू सृष्टि हुए। यह यकृत रो साधारणतः कार्य को प्रभावित करे। यकृत सिरोसिस चिकित्सात्मक पोषण रो लक्ष्य होची यकृत उपरे चाप कमाइबा, पोषण स्थिति रक्षा करिबा, जटिलता रखिबा, यकृत रे पुनर्गठन करिबा रे सहायता करिबा। यकृत सिरोसिस खाद्य परिचालन डायटरी मैनेजमेंट ऑफ लिवर सिरोसिस देखिबा ना होची शक्ति आवश्यक एनर्जी रिक्वायरमेंट शरीर ओजन कमिवा और मांस से रखिबा पई पर्याप्त कैलोरी देबा उचित अल्प परिमाण बारंबार भोजन करिबा उपयोगी सोइबा पूर्व हालुका खाद्य नहीं उपकारी होई पारे। तापरे होची देखंतु प्रोटीन परिचालन प्रोटीन मैनेजमेंट शरीर तंतु और पोषण अभाव रखिबा पई पर्याप्त प्रोटीन आवश्यक उच्च गुणवत्तार प्रोटीन उत्स क्षीर और क्षीरजात द्रव्य अंडा डाली माछ कम चर्बीयुक्त मांस खाइबा। हेपाटिक एन्फासोपाथी थिले डाक्तर मानक परामर्श अनुसार प्रोटीन नियंत्रण करा जाई परिबो। तापर होची कार्बोहाइड्रेट ग्रहण कार्बोहाइड्रेट इंटेक्स बुझला ना कार्बोहाइड्रेट इंटेक देबा उचित उच्च संपूर्ण शस्य फल तापर होची पनीपरिबा चर्बी नियंत्रण फैट मैनेजमेंट तापर अधिक भजा और खाद्य एड़ाइबा। केतेक स्थान रे एमसीटी माने होची मीडियम चेल ट्राइग्लाइसराइड उपकारी हेई पारे। नेक्स्ट आसंतु देखिबा होची सोडियम बा लुण नियंत्रण केमती करबा ना होची विशेष करी लुण कमेया पई पेटरे पानी जमिबा एसेसाइड्स शरीर फुलिबा ओडियमा एडाइबा होची अधिक लुण आचार प्राकृतिक खाद्य प्रक्रियाकृत खाद्य माने प्रोसेस फूड जोटा होची बना होची जेमती चावल रु आम कोन होती विधि बना होची बॉडी बना होची चावल रु आम कोन बना होची बॉडी बिडी मिक्स कर जाउची आउ तापरे कोन करा होची ना विभिन्न प्रकार होची आमर होची मोढ़ी मिक्सचर मिसई की ताको गोटे पैकेट कर दउचंती ए गुडा को कोन कहबा ना होची प्रोसेस फूड्स बा प्रक्रियाकृत तापर देखंतु प्रक्रियाकृत खाद्य तरल पदार्थ परिचालन फ्लूइड मैनेजमेंट केमती करिया। अधिक पानी जमिले तरल पदार्थ सीमित करा जाई पारे शरीर अवस्था अनुसार पर्याप्त पानी करिबा। विटामिन और खनिज लवण विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स तापर यकृत सिरोसिस विटामिन और खनिज अभाव होई पारे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तार होची केडा KEDA विटामिन और खनिज पदार्थर सप्लीमेंटेशन यकृत सिरोसिस रे होची विटामिन और खनिज पदार्थ अभाव देखा जाए। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन A D के कैल्शियम और अन्य खनिज माने होची अभाव देखा जाई पारे। तापर होची भोजन प्रणाली केमती मील पैटर्न अल्प परिमाण बारंबार खाइबा उचित दीर्घ समय खाली पेट रहिबा एडाइबा उचित तापर होची संकुलित खाद्य ग्रहण करिबा। तापर होची यकृत सिरोसिस उपयोगी खाद्य फूड रिकमेंडेशन संपूर्ण शस्य ताजा और फल पनीपरिया कम चर्बीयुक्त क्षीरजात खाद्य डाली और लेग्यूम तापर कम चर्बीयुक्त प्रोटीन उत्स तापर होची पर्याप्त पानी परामर्श अनुसार ना होची एडाइबा किंबा कमाइबा खाद्य फूड टू अवॉइड लिमिट मद्यपान अधिक लुण
भजा और चर्बीयुक्त खाद्य, प्रक्रियाकृत खाद्य, अधिक चीनी, अनावश्यक औषध और सप्लीमेंट्स। नेक्स्ट पढ़ा हूँ देखु यकृत सिरोसिस चिकित्सात्मक खाद्यर लक्ष्य गोल्स ऑफ द थेराप्यूटिक डाइट पर्याप्त पोषण स्थिति रक्षा करने, यकृतर कार्य पुनर्बार साहाय्य करने, मांसपेशी क्षय कर रखा, शरीर में पानी जमीवा, अन्य जटिलता नियंत्रण करने, जीवन उन्नत करने। नेक्स्ट हूँ देखु पढ़ा हूँ थियोपैथिक न्यूट्रिशन हेपाटाइटिस ना हूँ मीनिंग ऑफ हेपाटाइटिस। तापर हूँ पढ़ा हूँ आमर हूँ मीनिंग टा कौन हेपाटाइटिस रो। हेपाटाइटिस इज ए इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर कॉज बाय वायरल इन्फेक्शन। ना हूँ अल्कोहल, certain medicine, toxin and other factor. It affect liver ability to perform normal functions such as metabolism, detoxification and nutrient processing। तापर हूँ therapeutic nutrition in hepatitis aim to support liver function, promote recovery, prevent malnutrition and maintain adequate national status। तापर आसला हूँ डायटरी मैनेजमेंट हेपाटाइट एनर्जी रिक्वायरमेंट कौन होता है ना हूँ प्रोवाइड adequate calorie to meet increase energy needs। तापर हूँ देखो हूँ ना हूँ prevent weight loss and muscle breakdown and small and frequent meal are recommended। तापर हूँ प्रोटीन रिक्वायरमेंट adequate protein is essential liver repair and regeneration, include high quality protein source, milk and milk product, egg, pulses, fish and lean meats। Protein restriction is not usually required unless complication occur। Carbohydrate intake should provide the main source of energy। তাহলে হচ্ছে carbohydrate intake, carbohydrate should provide the main source of energy, include হচ্ছে whole grain, fruit, vegetable, avoid excess refined source। देखो तापर हচ্ছে fat management, moderate fat intake to recommendation, avoid excess fried and fatty foods, use healthy fat in limited amounts। तापर हচ্ছে vitamin and mineral support, vitamin and mineral are important for liver recovery, include fresh food। तापर हচ্ছে green leaf vegetable। तापर हচ্ছে nutrient rich food। तापर हচ্ছে supplement में be given independence are present। fluid management केमती करिवो, maintain adequate fluid intake। तापर हচ্ছে fluid restriction is usual not required unless complication develop। तापर 7 meal buttons। now take small देखो take small and frequent meals। तापर avoid long period of fasting, include a balanced diet to maintain status। तापर होची avoid harmful substance, alcohol, unnecessary medicine, excess processed food, high fat foods एगुड़ा को avoid करवा उचित। और नेक्स्ट आसबो होची फूड रिकमेंडेशन इन हेपाटाइटिस, होल ग्रेन, fruit and vegetable, low fat milk product,
pulses and legumes, eggs and lean protein source, adequate floods, avoid to bloods ମାନେ ବୁଝ alcohol avoid କରିବା ତାପରେ ଅଛି fat and fatty foods, excessive sugar, processed food, unnecessary supplement and medicine। ତାପରେ ଅଛି goals of therapeutic diet in hepatitis support healing and regeneration, maintain adequate energy and nutrient, prevent weight loss and malnutrition, improve liver function, promote faster and recovery better health। ତାପରେ ଆସିବ ହେଉଛି ଚିକିତ୍ସାତ୍ମକ ପୋଷଣ ହେପାଟିକ୍ସ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବା ହେପାଟାଇଟିସ୍। ମିନିଂ ଅଫ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ହେଉଛି ଯକୃତର ପ୍ରଦାହ ବା ସୂଜନ ଇନଫ୍ଲେମେସନ୍। ଏହା ଏକ ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ। ମଦ୍ୟପାନ ବା କିଛି ଔଷଧ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ଏହା ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ହୋଇପାରେ। ବୁଝିଲା ନା? ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଯକୃତର ସାଧାରଣତଃ ଯଥା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଦୂରୀକରଣ ଓ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଚିକିତ୍ସାତ୍ମକ ପୋଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯକୃତର କାର୍ଯ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବା, ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପୋଷଣ ଅଭାବକ ରଖିବା, ଶରୀରର ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଓ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅଭାବ ରଖିବା। ଜଗନ୍ନାଥର ହେଉଛି ଶରୀରର ପୋଷଣ ଉପରେ ସ୍ଥିତି ରକ୍ଷା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ରେ ଖାଦ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ଡାଏଟରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍, ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା, ଏନର୍ଜି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ହେଉଛି ଶରୀରରେ ବଢ଼ିଥିବା ଶକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ୟାଲୋରି ଦେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ହେଉଛି ଓଜନ କମିବା, ମାଂସପେଶୀ କ୍ଷୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ବାରମ୍ବାର ଭୋଜନ କଲେ ରୋକିବା ଉପଯୋଗୀ। ତାପରେ ଯକୃତ କୋଷର ମରାମତି ଓ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରୋଟିନର ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତାର ପ୍ରୋଟିନର ଉତ୍ସ, କ୍ଷୀର ଓ କ୍ଷୀରଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅଣ୍ଡା, ଡାଲି, ମାଛ ଓ କମ୍ ଯୁକ୍ତ ମାଂସ। ତାପରେ ହେଉଛି ଜଟିଳତା ନଥିଲେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରୋଟିନ କମାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟର ଗ୍ରହଣ, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଇନଟେକ୍। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ହେବା ଉଚିତ। ଉତ୍ସ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ, ଫଳ, ପନିପରିବା। ଅଧିକ ପରିମାଣର ପରିଷ୍କୃତ ଚିନି ଏଡ଼ାଇବା, ଚର୍ବି ପରିଚାଳନା, ଫ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ମଧ୍ୟମ ପରିମାଣର ଚର୍ବି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଅଧିକ ଭଜା ଓ ତେଲିଆ ଖାଦ୍ୟ ଏଡ଼ାଇବା। ତାପରେ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଚର୍ବି ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଭିଟାମିନ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ଭିଟାମିନ ଆଉ ମିନେରାଲ ସପୋର୍ଟ। ଯକୃତର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଭିଟାମିନ ଖଣିଜ ଲବଣ ଆବଶ୍ୟକ। ତାଜା ଫଳ, ସବୁଜ ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା, ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଥିଲେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହେଉଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପରିଚାଳନା, ଫ୍ଲୁଇଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଜଟିଳତା ନଥିଲେ ସାଧାରଣତଃ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଭୋଜନ ପ୍ରଣାଳୀଟା ହେଉଛି କ'ଣ କରିବ ନା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବା, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଖାଲି ପେଟରେ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ଓ ଆଭଏଡିଂ ହାର୍ମଫୁଲ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଡ଼େଇବା, ମଦ୍ୟପାନ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ, ଅଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ, ଅଧିକ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖିବା ହେପାଟାଇଟିସ୍ ର ଉପଯୋଗୀ ଖାଦ୍ୟ, ଫୁଡ ରେକମେଣ୍ଡେସନ।
संपूर्ण शस्य ताजा फल पनीपरिया कम कर्बीयुक्त क्षीर तापर हूँ डाली और लेग्युमिनियम हूँ अंडा अंडा और कम चर्बीयुक्त प्रोटीन उत्स पर्याप्त पानी एड़ेवा किंबा खाइबा किंबा कमाइबा खाद्य फूड अवॉइड टू लिमिट मद्यपान भजा और तेलिया खाद्य अधिक चीनी प्राकृतिक कन्या आवश्यक सप्लीमेंट्स तापर हूँ देखो नेक्स्ट हूँ पढ़ा हूँ हेपाटाइटिस चिकित्सात्मक खाद्यर लक्ष्य गोल ऑफ हेपाटाइटिस डाइट थेराप्यूटिक डाइट इन हेपाटाइटिस यकृतर सुस्थता पुनर्गठन साहाय्य करवा पर्याप्त शक्ति और पोषक तत्व कमाइबा तापर हूँ ओजन कमिबा और पोषण अभाव रखा यकृतर कार्यक्षमता उन्नत करवा शीघ्र सुस्वस्थता उत्तम स्वास्थ्य प्रोत्साहन करवा तापर नेक्स्ट होची नेक्स्ट गोटे होची नेक्स्ट चैप्टर आमे पढ़िबा होची फूड स्पॉइलेज ये गोटे यूनिट बोधे आई थिंक ता विषय रे आमे निश्चित रूपे पढ़िबा आपण माने टिके रिवीजन करिवे ता सहित वीडियो टाको देखि देबे आ ता सहित रिवीजन कर देबे थैंक यू फ्रेंड।